Hello, mayong adlaw, mga kasama, mga followers na ko mayong adlaw sa tanan. Sama sa akong giingon kaninyo nga mobasa ko og suwat nga gipadangat diri kanato sa akong messenger nga iyang ipapasa ng iyang kaagi sa iyang kabatanon pa nga gusto niyang mapati pag-usap ang iyang kaagi. Nag-edad pa siya kuno 16 anyos pa niya itong higayon na. Karon senior na siya. Unya gusto niyang mabati pag-usab ang iyang kaagi. Akong giingnan nga okay. Thank you kaayo sad nga misalik ka nga akong mapasa ang imong kaagi. Aniya ang iyang kaagi. Ate Pres, nag-edad pa ko o mga 16 anyos pa ko, mga 1964. Karon senior na ko. Aniya nga akong kaagi, usa ka gabi ana Ate Pres. Nakasabot mi sa akong mga amiga nga silingan nga mananaw mi og baile sa pikas nga sityo sa aming dapit. Baili pa man ni atong higayon na Ate Pres, atong panahon na baili pa nga, dili pa disco. Nagkaroon disco naman, kani ato baili pa. Kana bitaw nga hayag nga bailihan niya gikural o kawayan. Mao kanang bailihan na kani ato. Unya nakasabot mi sa akong mga amiga, akong mga silingan nga mananaw mi baili sa pikas sityo. Moto nang nanlakaw mi padung sa maong bailihan sa maong dapit. Sa dugay na namong tan-aw Ate Pres, may kipati ko katulgon gikapoy nako. Maong ako gihangi ang ako mga amiga nga mamauli na may kay katulgo nako. Pero nibalibad sila kay di pa sila mapauli kay gusto pa sila mo tan-aw sa maong baile. Unya ako kay katulgo naman ko murag nagkuan ko nila nga mangmuli na gyud mi. Unya ingon sila nga naa may atong silingan nga mupauli na kuyog na lang o total katultol man sa inyo ang maong lalaki Ate Pres kaila namo pero dili gud amigo naapod sa pikas nga sityo ang ilang bahay. Mao to ilang gihangyo nga mo kuyog ko unya ipahatod ko sa among bahay. Nagdumili gud unta ako Ate Pres kay wala gyud ko maanad nga naay kuyog nga labi na gabi inay dako. Mao to gihangyo nila angan sa mga lalaki si Wilson. Gina nila Wilson ihatod ko na si Cecil mupauli na kay katulgon unya ihatod sa ila. Niingon ko nga dili ko uy. Yana sila di bitaw na mangunsa. Ihatod ka. Moto tungod kay katulgo na lagi kapoy na ko nisugot na lang ko. Ningon pa si Wilson nga okay ra uy di bitaw tikaw unsaon ihatod